Sekarang ni kalau orang nak kuruskan badan, antara cara yang famous is OMAD. Dah dengar tak? Okay, OMAD ni actually stands for 1 meal a day. Okay, maybe for some tak pernah dengar, mesti terkejut kan? Sekali je makan sehari. Betul guys, literally sekali je dia makan sehari. So that would mean you akan tak makan for kadang-kadang 23 jam, 23 jam setengah. And then bila diorang boleh makan tu, diorang akan makan dengan kadar yang nampak macam banyak gila lah. Sebab technically kan you boleh makan sampai 1500, 1700, ikutlah you punya berat badan and everything. So you nak selitkan amount of calorie dalam masa yang kecil tu, sebenarnya it's almost impossible. So sebenarnya last mungkin lah you boleh makan dalam 700 kalori. Tapi orang rasa ni bagus sebab bila I buat macam tu, bukan ke kalori yang I consume rendah, bukan ke lagi cepat I akan turun berat badan. Salah. Sebab in fact benda ni sangat-sangat bahaya untuk you. So you kena faham konsep basal metabolic rate. So basal metabolic rate ni adalah kalori ataupun energi yang badan you perlukan even if you tengah dalam koma. Even if you terbaring, you tak fikir apa, tak buka mata, badan you still kena bernafas, jantung you kena berdegup, you kena digest makanan. Semua ni perlukan energi. And again, it depends on the person. Dia boleh jadi 1200, boleh juga jadi 1600, depends lah on orang tu punya berat badan, etc. So kalau sebenarnya you punya basal metabolic rate is 1200 tapi you hanya makan 700, dari mana badan you nak dapat yang 500 tu? Badan you akan terkejut. So this is crash dieting. You might see a difference awal-awal, tapi after that you burn out, and the other is again badan you adapt, bahaya. So walaupun someone tu let's say dia obese, okay, obese pun ada level 1, level 2, level 3. Dia kata I need to lose weight now. Let's say berat dia 110 kg. Selalunya dia makan 2500 kcal ataupun 3000 kilokalori sehari. Doesn't mean you boleh dalam satu hari you terus 3000 turun 1200. Badan you akan terkejut, confirm. Okay, so instead kalau you start nak lose weight ni, you start slow. So kalau you selalu 3000, you calculate balik, okay, minimum badan you kena ada berapa. Tapi from apa yang you biasa makan tu, I suggest turunkan dulu. Walaupun dia tak calorie deficit, turunkan dulu. Biasakan badan you dengan amount kalori yang baru ni. So let's say from 3000, maybe awal-awal you start dalam 2700, or paling rendah pun 2500 macam tu. Okay, once you dah biasa sikit dengan 2500 ni, tak adalah you rasa penat sangat, tak adalah you rasa pening and stuff, try to reduce lagi. Okay, maybe sampai 2200, 2000. Sebab again, your body weight tu, it's different. Orang yang berat dia 50 kg versus orang yang 100 kg, basal metabolic rate dia akan different. Sebab badan you untuk beraktiviti tu, berat badan you lebih berat daripada orang yang lain. So energy yang diperlukan lebih tinggi. So apa jadi kalau kita buat OMAD ni long term? So one of the big things is adalah again, natural triggers dalam badan you akan hilang. You dah tak boleh rely on your body untuk tell you bila you haus, bila you lapar. And then the biggest complaint yang orang ada adalah plateau. Kenapa I buat benda ni dah tak jadi apa-apa? Tapi logik orang, I dah makan 700, takkan I nak makan 500? Takkan you nak makan 200? So kalau you fikir pasal benda tu, dah tak ada hope dah untuk you, kan? Sebab you already makan 700, tapi now dah tak ada beza. Weight loss you dah tak pergi mana-mana, dah tak turun. So again, badan you akan adapt. So that is one of the main problems. So actually, this process of losing weight ni, calorie deficit, calorie maintenance, calorie surplus. So dia dari 3. Calorie deficit ni untuk weight loss, calorie maintenance untuk maintain je berat you, calorie surplus kalau you nak gain weight. For you to be in all of these states kan, orang selalu suggest 6 minggu je. Okay, so kalau you decide untuk be in a calorie deficit, do it for 6 weeks dulu. Okay, maintain calorie deficit for 6 weeks. Then you take a break kejap, you makan dekat calorie maintenance. At least for like a couple of weeks, 2-3 minggu maintenance, and then baru you go into deficit again. Because again, kita nak restore balik kalau ada any of the body natural triggers yang kita terdisrupt waktu kita calorie deficit tu, kita nak badan kita stabilize balik. Okay, give it time to adapt with, okay, this is calorie maintenance. And then baru you start calorie deficit balik. And then dia bukan saja daripada makanan, exercise pun boleh juga. So you tingkatkan physical activity you untuk burn calories. So benda yang sama apply kalau you nak naik berat badan. So masalah bukan hanya timbul bila you lebih berat badan, bila you kurang berat badan pun bermasalah juga. And ada a few people yang reach out to me yang I tak jumpa enough resources out there yang cakap pasal tingkatkan berat badan. And diorang ni akan rasa feel bad kalau diorang cakap pasal benda ni. Sebab orang lain concern dia nak rendahkan berat badan kan. Tapi bila dia kata, oh actually I kena
naikkan berat badan. And bila diorang cakap pasal benda ni, orang lain akan macam, untunglah kurus, you know. Yang buat diorang rasa macam, oh okay, aku tak boleh nak cakap pasal benda ni. Benda ni insensitif untuk orang lain yang susah berat badan. Tapi actually, diorang yang kurang berat badan pun, risk diorang sama juga. Diorang boleh develop risk kesihatan juga at the same time. So, untuk yang kurang berat badan, untuk you naikkan, sama juga, you buat calorie surplus. And if you decide untuk buat calorie surplus ni, you kena buat dalam 6 minggu macam tu. Lepas tu you maintenance sekejap. Lepas tu baru, kalau tak capai lagi weight yang you nak tu, you buat lagi calorie surplus.